शर व फसाद का खातिमा और निजाम अदल का क़याम मुमकिन नहीं। अहले जाहिलियत के कुछ और भी अच्छे अखलाक थे, लेकिन इन सब को बयान किया जाए तो बात बहुत तवील हो जाएगी। लिहाजा इन्हीं पर इक्तिफा करते हुए हम आगे चलते हैं। हमारे रसूल मकबूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मौसम बहार में पीर के दिन सुबह सादिक के बाद और तुलुए आफताब से पहले 9 रबीउल अव्वल सन आमुल फील 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में हुई। पीर का दिन आपकी मुबारक जिंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है। सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप पीर को पैदा हुए, पीर के दिन आपको नबुव्वत से सरफराज फरमाया गया, सोमवार ही को मक्के से मदीने की तरफ हिजरत के लिए निकले, सोमवार ही को आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और आपने पीर ही के दिन इस दार फानी को खैरबाद कहा। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर खाना काबा में ले गए, आपके लिए दुआ की और मोहम्मद नाम रखा। पोते की पैदाइश की खुशी में 7वें दिन अपने कबीले की दावत की। लोगों ने आपके दादा से पूछा, आपने नौमौलूद का नाम दूसरे लोगों के नामों जैसा क्यों नहीं रखा? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़े और मेरा पोता तारीफ और तौसीफ हासिल करे। आपकी वालिदा सैयदा आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। इंजील में बतौर पेशगोई आपके 2 नाम आए हैं, फारकलीद और मनहमना। कुरान मजीद की सूरह अंबिया आयत 107 में अल्लाह ताला ने आपको रहमतल लिल आलमीन कहा है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आपका नस्बनामा इस तरह है, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुआई बिन गालिब बिन फिहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान। इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि अदनान सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, लेकिन दोनों के दरमियान में कितनी पुश्तें हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, इसमें बहुत इख्तिलाफ पाया जाता है। आपकी वालिदा का नाम सैयदा आमिना था। सैयदा आमिना के वालिद वहाब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब थे। ये वही किलाब हैं जो वालिद की तरफ से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब नामे में आते हैं। उनका असल नाम उर्वा या हकीम था, लेकिन कुत्तों के जरिए बकसरत शिकार खेला करते थे, इसलिए किलाब के नाम से मशहूर हो गए। अरबी में किलाब कुत्तों को कहते हैं। आप इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की खातिर जब अल्लाह ताला ने जमजम का कुआं जारी किया तो कबाइल जुरहुम और एयाद के खाना बदोश अरब सैयदा हाजरा की इजाजत से वहां आकर रिहाइश पजीर हुए। काबे के मुतवल्ली इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद रही। एक अरसे के बाद बनु जुरहुम और सैयदना इस्माइल की औलाद में काबे की तौलियत के सिलसिले में झगड़ा हुआ तो काबे की खिदमत और तौलियत औलाद इस्माइल और बनु जुरहुम में तकसीम हो गई। और जब बनु खुज़ा ने लड़कर मक्के पर कब्जा किया तो एक मुद्दत तक काबे की तौलियत भी उनके पास रही, लेकिन बनु इस्माइल बहरहाल मक्के ही में रहे। उनके एक फर्द किलाब ने शिमाली अरब में कबीला खुज़ा में शादी की। उससे कुसै पैदा हुए। वो जवान होकर अपने कबीले में वापस आ गए। खुसर की वफात के बाद कुसै ने अपने ननिहाल की मदद से बनु खुज़ा को मजबूर किया कि वो शहर छोड़कर मुजाफात में जा बसा। बनु खुज़ा के सरदार ने काबे के कीमती चढ़ावों को जमजम के कुएं में डालकर उसको पाट दिया और कुआं गायब हो गया। फिर कुसै को बहुत बड़ा इख्तिदार हासिल हुआ।
اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا۔ قصی نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا، وہاں دارالندوہ یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے، لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی۔ کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی، کسی کو چابی دی، کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا۔ بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی۔ آغاز اسلام کے وقت وہاں 10 سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی۔ قصی کے 4 بیٹے تھے، ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے۔ عبد مناف کے بھی 4 بیٹے تھے، ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے۔ ہاشم آپ کے پردادا تھے، بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاد لائے، بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائیں، ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حشیم اور سرید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے سیرت طیبہ پر مشتمل رحمت للعالمین کے سیٹ کی پہلی سی ڈی سن رہے تھے۔ دوسری سی ڈی میں یہ عنوانات آئیں گے: زمزم کی کھدائی، قصہ اصحاب الفیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن، سیدہ آمنہ اور عبد المطلب کی وفات، حجر اسود کا واقعہ، آغاز وحی اور تبلیغ کا آغاز۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین کا یہ سیٹ بہت پسند آیا ہوگا۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں، اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں پیش کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے، جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں: دارالسلام اسٹوڈیو، 36 لوور مال، نزد سیکریٹریٹ سٹاف، لاہور۔ فون 724-0024 723-2400 اور 712-0054۔ فیکس 735-4072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق